Vekovima su tumači Biblije pokušavali da objasne šta je Isus mislio. Učili su jezike, pisali komentare, gradili sisteme, postavljali autoritete, ali skoro niko nije uradio ono ključno. Nisu prepoznali proces o kome Isus govori, jer su tekst tumačili iz ega koji želi da zna, kontroliše i objasni. A ego može da tumači. Ego može da objašnjava. Ego može da gradi doktrinu. Ali ego ne može da prepozna proces koji ga razotkriva. Isus nikada nije govorio u definicijama. Govorio je u paraboličnim procesima svesti, poziv, odgovor, sadašnji trenutak. Ali tumači su tražili značenje, dok je Isus pokazivao kako ego klekne, a svest preuzme. Evo primjera koji svi znaju, a skoro nikoga nije objasnio do kraja. Svaki koji se uzvisuje, ponizit će se, a koji se ponizuje, uzvisit će se. Ovo nije moralna pouka. Ovo nije društveni savjet. Ovo nije pretnja. Ovo je čista mehanika ega i svesti. Ego se sam uzvisuje, hoće da zna, da vodi, da bude iznad. Svest se ne uzvisuje. Ona se povlači iz upravljanja. I tek kada ego prestane da vodi, dolazi ono što Isus zove uzvišenje. Ne nagrada, nego prirodno božansko vođstvo života. To tumači nisu povezali. Vidjeli su rečenicu. Nisu vidjeli proces u sebi. Zato su Bibliju pretvorili u skup verovanja, a Isus je ostavio mapu unutrašnjeg rada čovjeka u sadašnjem trenutku. Jer Biblija nije pisana da se razume umom, pisano je da se prepozna u svesti. I dok god je ego taj koji tumači, proces ostaje nevidljiv. Isus to nikada nije nazvao znanjem. Nazvao je to jednostavno: ko ima uši da čuje. A to nisu uši ega. To su uši svesti kroz koju Bog govori u sada.